Réflexe médulaire. Introduction. Sherrington, c'est le chercheur qui a fait les recherches تاعو pour découvrir les réflexes médulaires. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris des animaux, نحلهم la moelle, نحلهم le cerveau ديالهم, خلالهم غير la moelle épinière ou la moelle spinale ou la région médulaire, c'est la même chose. Il a constaté que les animaux هادو يقدروا يديروا des certains mouvements stéréotypés معناتها répétés de locomotion. C'est des mouvements حركية. Locomotion c'est الحركة ولا التنقل. Ces mouvements sont inconscients parce que نحى le cerveau, donc les animaux ne le font pas par conscience et ne le font pas par volonté, c'est même involontaire. Donc les mouvements des réflexes médulaires. Donc les réflexes médulaires, c'est quoi? C'est des stimulations qui induisent à des mouvements inconscients, involontaires, dont le centre nerveux responsable, c'est la moelle épinière. La définition. Le réflexe médulaire est une réponse musculaire, soit une contraction, soit un relâchement. Involontaire, parce que ما يدخلش فيه le cerveau. Inconsciente, parce que لا واعية. Prévisible. واش معناتها prévisible؟ معناتها كي ندير une stimulation d'une certaine région نستنى un certain mouvement. تما على بالي déjà. Stéréotypée, معناتها répétée, induite par une stimulation périphérique mettant en jeu les récepteurs cutanés, proprioceptifs ou viscéraux. معناتها la stimulation هادية soit les récepteurs ils captent la stimulation. Ce sont soit des récepteurs cutanés périphériques, soit des récepteurs proprioceptifs, les récepteurs sensoriels. Soit les stimulations hadiques attaquent une région profonde du corps, donc les récepteurs c'est des récepteurs profonds, proprioceptifs, par exemple le faisceau neuromusculaire, soit elle va attaquer une région cutanée, par exemple la chaleur ou le froid ou là. Les récepteurs qui vont capter cette stimulation, c'est des récepteurs cutanés. L'arc réflexe est considéré comme le substratum anatomique dont l'intégrité est nécessaire pour toute activité réflexe médulaire. واش حاب يقول؟ قال لك بلي الريفلكس ميدولير عنده بزاف لي زورغان ولا لي سبستيون لي يديروه. لي زورغان هادوما constituent l'arc réflexe ولا قوس الانعكاس واسمهم تاني le substratum anatomique. Par exemple, qui sera un problème في le réflexe médulaire, نعرفوا بلي كاين un problème في le substratum anatomique في une région ou là un constituant اللي يدير le réflexe médulaire. La classification. Le réflexe médulaire est classifié selon la nature des récepteurs. On a مقبل عندك soit les récepteurs cutanés, soit les récepteurs proprioceptifs, pardon. Donc soit la stimulation attaque une région cutanée, les récepteurs extéroceptifs, par exemple le réflexe ipsilatéral de flexion. Donc réflexe ipsilatéral de flexion. Avec une stimulation, la stimulation attaque la peau. Cette stimulation, c'est une chaleur. Le récepteur qui va capter la chaleur, c'est des thermorécepteurs ou là des extérorécepteurs. Ils vont capter la chaleur ou cette stimulation va induire un réflexe de flexion la chaleur. Donc la nature du récepteur induit fait le réflexe, c'est un récepteur cutané. Deuxièmement, qui a un récepteur musculotendineux ou la proprioceptif, la stimulation attaque une région profonde. Cette région profonde, nous avons par exemple un récepteur, le faisceau neuromusculaire. Il dit un certain réflexe, par exemple le réflexe mitotique, un étirement du muscle. L'étirement, il va attaquer le faisceau neuromusculaire. Le faisceau neuromusculaire, c'est un récepteur profond. L'étirement, il va induire un certain réflexe. Donc, il y a une classification, premièrement, selon la nature du récepteur, soit récepteur extérieur ou la cutanée, soit récepteur profond. Selon l'organisation des connexions et le nombre de synapses mises en jeu, soit plusieurs synapses mises en jeu fait le réflexe, polysynaptique, soit une seule synapse qui intervient le réflexe, monosynaptique. On va le voir bleu détail, un schéma en bas. Selon le type de réaction déclenchée, un réflexe de flexion et réflexe d'extension.
دونك سولون الحركه اللي راح يديكلونشي هاد لي ريفلكس، سوا راح يدير لنا اون فليكسيون سوا يدير لنا اون اكستنسيون. لورغانيزاسيون جينيرال دو لارك ريفلكس ولا قوس الانعكاس. لازم تعرفوا بلي ريفلكس ميدولير سي كوا، سي المنعكس الشوكي، منعكس تاع نخاع العظم. منعكس هدايا عنده قوس الانعكاس ولا لي سبستيسيون اللي راح يديروه. باغ اكزومبل عندك نقولوا لو سيستيم كارديوفاسكولار. لو سيستيم كارديوفاسكولار من واش متكون من لو كور، من لي زارتير، من لي فان. هادو هما لي كونستيتيون كامل نسميوهم ان سبستراتوم اناتوميك تاع لو سيستيم كارديوفاسكولار. اوسي لو سيستيم du réflexe médulaire عنده un arc ou un substratum anatomique واسمه le réflexe l'arc de réflexe. l'arc de réflexe اللي درناه en terminal اللي تشفاو منعكس شوكي متكون من un versant afférent. وعلاش اسمه afférent؟ parce que يجيب l'influx nerveux من البériphérie vers le centre. donc نبداوها بالعقل. عندك une stimulation، هاد stimulation تروح لي récepteur، le récepteur يكابتيها يديها في un versant afférent vers le centre nerveux. Le centre nerveux, c'est quoi dans ce cas? C'est la moelle épinière. Mais la moelle épinière, تعاود تروح un autre influx nerveux, il sera le thème transduction, المهم ويروح vers le versant efférent. efférent واش معناتها du centre vers la périphérie. العكس تاع afférent. afférent من البériphérie vers le centre. efférent من الcentre vers la périphérie. تروح في un versant efférent تلحق le muscle qui est appelé effecteur. هو اللي va faire le mouvement هذا stéréotypé locomoteur. Le réflexe myotatique. نبداو un exemple des réflexes médulaires اللي هو le réflexe myotatique. C'est quoi un réflexe myotatique? C'est une contraction réflexe d'un muscle en réponse à son propre étirement. معناتها réflexe myotatique c'est quoi؟ نحكموا un muscle نديروا له un étirement. l'étirement سما هو la stimulation. le muscle هذاك عنده un certain réflexe. هاد لي réflexe اسمه le réflexe myotatique. ce réflexe قالك il est monosynaptique معناتها لو كان نطلعوا لفوق monosynaptique معناتها le nombre de synapses qui va intervenir est une seule synapse. Il joue un rôle fondamental dans le tonus musculaire et le processus antigravitaire. واش معناتها لو ريفلكس ميوتاتيك وعلاش كاين هذا في الطبيعه؟ هذا لو ريفلكس ميوتاتيك لو كان لو كور هيومان عنده دي مسكل ما عندهمش ان ريفلكس ميوتاتيك واش يصرى لي مسكل يطلقوا يجي لو كور هيومان ما يشدش اون سيغتان بوستور ما عندهمش لي مسكل هادو اون سيغتان ريزيستانس لا غرافيتي دونك لو كور هيومان يجي هابط ماشي شاد روحو باسكو لي زوس ماشي هما اللي يشدوا لو كور هيومان سي فري ils interviennent ou les tendons تاني بصح تاني les muscles interviennent في la posture. par quoi? par le réflexe myotatique. j'espère تكونوا فهمتوني. c'est pour ça قال لك le rôle تاع les réflexes myotatiques c'est le tonus musculaire et les processus antigravitaires معناتها résistent à la gravité. نعاود la définition. les réflexes myotatiques c'est des mouvements. les mouvements هادو يصراو en réponse à une stimulation. la stimulation c'est quoi? c'est l'étirement. نحكموا muscle نيتيريوه كي صرا له l'étirement هذاك le muscle il va développer un réflexe. هذاك le réflexe اسمه myotatique. le réflexe myotatique est monosynaptique معناتها une seule synapse entre le versant afférent le versant efférent. في la moelle épinière عندك une seule synapse ومن بعد نعرفوا من جابوها هذه la monosynapse le réflexe من نعرفوا بلي monosynaptique. il joue un rôle fondamental في le tonus musculaire et l'antigravité les processus antigravitaires. mise en évidence تاع le réflexe myotatique. كيفاش on a découvert le réflexe myotatique؟ حكمنا un muscle d'un animal خلينا له le nerf afférent تاعو خلينا له la moelle spinale تاني un animal spinal علقنا فيه un certain poids سما درنا un étirement du muscle. كي درنا هاد l'étirement du muscle on a découvert que le muscle هذاك il a développé une certaine tension سميناها la tension T. la tension T مادام نزيدو في البوا مادامها تزيد. après كي نلحقو
لان بوين ماكسيمال وين خلاص لو مسكل ما يقدرش يزيد يدير ايتيرمون كتر باسكو الحق لا لونغور انيسيال ديالو لو كان يزيد كتر il va se déchirer. واش يصرى لا تونسيون هذيك تولي كونستانت دونك تقعد كونستانت حتى وين نحبسوا لا ستيمولاسيون حتى وين نحبسوا ليتيرمون تحبس تعاود تهبط. درنا ان دوزيام كا حكمنا ان مسكل نحينا له لو نير افيرون تاعو لو نير سنسيتيف نحينا له لا مول سبينال حكمنا ان مسكل نورمال وحده مجرد علقنا فيه ان سارتان بوا لقينا بلي ميم لو كان نحينا له لو نير سنسيتيف ولا مول سبينال لو مسكل قدر يدير اون سارتان تونسيون لا تونسيون سميوها بي. وعلاش قدر يدير اون سارتان تونسيون بلا لو نير سنسيتيف ولا مول ايبينيير parce que le muscle déjà a des propriétés élastiques لو كنعاودو نولو وين قرينا بخمية هاني les muscles sont constitués par des fibres et عنده une certaine élasticité donc يقدر يديفلوبي une certaine tension اللي هي la tension passive معناتها la tension propre تاع le muscle كيكون مجرد ما عنده ماشي لاصق في فيسو في لو نير سنسيتيف وماشي لاصق في لا مول ايبينيير. الفرق بين la tension P اللي يديرها المسكل كيكون مجرد ولا تونسيون تي اللي يديرها المسكل كيكون لاصق في لو نير سنسيتيف ولا مول ايبينيير هي لا تونسيون ديفلوبي بار لو ريفلكس ميوتاتيك. سي تو. هذا واش لازم تفهموا هنايا داروا لك certains remarques قال لك la section des racines dorsales appropriée engendre la même tension élastique passive ou que celle d'un muscle dont le nerf aurait été sanctionné. Après élimination de l'innervation sensitive ou motrice, il ne subsiste que la tension passive. هذا هو le réflexe. La suppression de l'innervation d'autres muscles et de l'innervation cutanée reste sans effet. قال لك كي نحيو les récepteurs cutanés ونحيو d'autres muscles ما يتبدلش لا تونسيون هذيك ولا لو ريفلكس ميوتاتيك يقعد هو وعلاش باسكو لو ريفلكس ميوتاتيك نو ديبون با دي ريسبتور كوتاني خي قلنا الفوق لو كنعاودو نولو لي ريسبتور كي انترفيان في لو ريفلكس ميوتاتيك سي دي ريسبتور بروفوند سي لو فوزون نورومسكولير سي با لي ريسبتور كوتاني ما عندكش هنايا اون شالور ولا ريفلكس يصرى parce que صراتنا une chaleur عندك un réflexe يصرى parce que صرات لك étirement وشكون il va être capté l'étirement ou la stimulation c'est le faisceau neuromusculaire. Le faisceau neuromusculaire c'est un récepteur profond. C'est pour ça que نحيو لينا ou d'autres muscles ou les récepteurs cutanés ça va rien changer. Ce réflexe présente deux composantes. عندك une composante phasique et une composante tonique. لو كنعاودو نولو هنايا برك ونقرينا قلنا بلي لا تونسيون تي في الديبي كل ما نزيدو لو بوا كل ما تزيد لا تونسيون تي ومن بعد تلحق ان سيغتان مومون وين ما نزيد لو بوا خلاص لو مسكل لحق لا لونغور تاعو انيسيال دونك ما يقدرش يزيد يدير ايتيرمون دونك تولي كونستانت تقعد كونستانت. La composante phasique intense et de courte durée provoquée par l'allongement dynamique du fuseau. معناتها كي نقعدوا في هذيك المرحله وين مازال ما لحقناش لا لونغور انيسيال تاع لو مسكل ورانا نزيدوا في لي بوا واش يصرى تزيد لا تونسيون هاد لا بيريود اسمها لا كومبوزونت فازيك. اون فوا لحقنا وين لو بوا ما نزيدوا لو بوا خلاص لا لونغور لو مسكل لحق لا لونغور انيسيال تاعو وتولي خلاص لا تونسيون تولي ستابل هاديه la phase de stabilité نسميها la composante tonique. Elle est plus faible mais persistante. Voilà, persistante واش معناتها stable وتقعد مادامنا نزيدو في لي بوا مادامها قاعده هذيك لا تونسيون كونستانت حتى نحبسوا لا ستيمولاسيون حتى نحبسوا ليتيرمون باش تحبس. Les fibres afférentes du fuseau neuromusculaire sont des fibres 1A du fuseau neuromusculaire qui communiquent monosynaptiquement au niveau de la corne antérieure de la moelle épinière avec des motoneurones alpha. دوك نديرو هذه اللي قلت لكم قبيلات دوك نعرفوا علاش elle est monosynaptique. Regardez هنايا في le schéma. Le bleu c'est le versant afférent اللي هو le fibre IB A1B.
plutôt 1A رانا مغلطين هنا في الشيما سي لي فيبر 1A. وعندك هنا لو سونتر نيرفو اللي هو لا موال épinière جايه شغل بابيون. وعندك لي فيرسون افيرونت اللي هما اون روج. لو كان تشوفوا entre le versant afférent en bleu في la moelle épinière ou le versant efférent كاين une seule synapse اللي راهي لاصقه بلو مسكل افيكتور اللي راح يديرنا انتاغونيست اللي راح يديرنا اللي درنا له ايتيرمون. كاين اون سول سينابس ما نشوفوش الدوزيام فيبر باسكو كاين دو فيبر هنايا اون روج نشوفو غير وحده فيهم اللي راهي لاصقه في لو ميم في لا ميم ريجيون كاين لو ريسبتور. كاين اون سول سينابس سي بور سا اسمها مونوسينابتيك. كيفاش ديكوفرينا بلي اون سول سينابس؟ حسبنا واش درنا راح نحكمنا لو طون. لو شيرشور هذاك اسمه اليود حكم لو طون حسب لو طون اللي تستغرقوا الرساله العصبيه باش تدخل من الفيرسون افيرون وتخرج من الفيرسون افيرون. كي حسبها لقاها الي تيغال او ديلي سينابتيك. واش معناتها لو طون de transmission d'une seule synapse. Le délai synaptique اللي درناه من قبل في les synapses neuronales لقيناه بلي il est égal au temps de conduction, le temps de conduction central اللي هو لو طون اللي تستغرقوا الرساله العصبيه باش تدخل من الفيسو افيرون باش تروح من الفيسو افيرون للفيسو افيرون. لقيناه il est égal au délai synaptique. واش معناتها كاين اون سول سينابس. لو كان لقيناه كبير على لو ديلي سينابتيك معناتها كاين بليزيور سينابس كاين بليزيور ديلي سينابتيك. هاي اللي هنايا كونكلوزيون هادو كاع سي با امبورطون. لو طون دو كوندكسيون était de 0,7 ميليسكوند. قلنا وشنو لو طون دو كوندكسيون سي لو طون اللي تستغرقوا الرساله العصبيه باش تروح من لو فيرسون افيرون لو فيرسون افيرون في لا moelle épinière était de 0,7 millisecondes, tandis que le délai synaptique est de 0,6 à 0,8 selon la cellule de Renshaw. Donc conclut que le temps de conduction correspond au délai d'une seule synapse et donc que le réflexe est monosynaptique. Voilà, j'espère que vous avez compris le réflexe myotatique est un réflexe monosynaptique parce que tout simplement qu'il y a une seule synapse. لقيناها بلي كالكول كي حسبنا لو طون اللي تستغرقوا الرساله العصبيه ولا لو طون دو كوندكسيون ولقيناه est égal au temps ولا au délai synaptique. Les caractéristiques du réflexe myotatique il est localisé. واش معناتها كي نديروا ليتيرمون تاع هذاك المسك ان مسكل A لو ريفلكس يصرى في لو مسكل A monosynaptique معناتها une seule synapse اللي درناه دوكا. proprioceptif معناتها les récepteurs qui interviennent في هاد les réflexes c'est des récepteurs profonds اللي هو le faisceau neuromusculaire. persistant معناتها dur مادامنا نديرو في l'étirement مادام la stimulation قاعده اللي هي la stimulation c'est quoi c'est l'étirement مادامنا نديرو في stimulation مادام هذاك le réflexe myotatique قاعد حتى نحبسو l'étirement باش يحبس le réflexe c'est pour ça اسمه persistant. non fatigable معناتها ما يعياش ماشي كيما لي زيو باغ اكزومبل لي زيو كي تقعد توشي في عينك واحد يتوشي لك عينك تبدا العين ترمش لو كلينيومون دي زيو ان سيغتان مومون تعيا عينك خلاص لو ريفلكس دي زيو يحبس لو ريفلكس دو كلينيومون يحبس tes yeux se fatiguent mais les muscles madame que des stimulations madame le réflexe myotatique qui sera donc le muscle ne se fatigue pas. résistant les anesthésies ne changent rien عنده deux composantes واحدة phasique واحدة tonique. le rôle تاعو قلنا antigravitaire ويديرنا le tonus musculaire. l'organisation du réflexe myotatique درنا من قبل l'organisation du réflexe médulaire قلنا en général دوكا لازم نديروه détaillé نقولوا chaque constituant اسمه. donc premièrement le récepteur. on a le récepteur تاع le réflexe myotatique c'est un récepteur proprioceptif معناتها profond c'est généralement le fuseau neuromusculaire. voie afférente c'est quoi? c'est la fibre de type 1A. la voie
afférente تديلك la moelle épinière. La moelle épinière c'est quoi? C'est le centre nerveux. قلنا بلي elle est monosynaptique, كاين une seule synapse بين la fibre 1A ou bien le motoneurone alpha. Le motoneurone alpha c'est quoi? C'est le versant efférent هو اللي يدير الرسالة العصبية من la moelle épinière vers l'effecteur. L'effecteur c'est quoi? C'est le muscle اللي درنا له la stimulation. Application électrophysiologique هنايا بلا ما تقراوها بلا ما تكسروا راسكم. L'application électrophysiologique معناتها كي نديرو une petite stimulation. Attendez très grand. Stimulation de petite amplitude. Réflexe de type H. Stimulation de grande amplitude. Réflexe de type M plus H. Où le M يبان قبل ال H. Stimulation de type très grand. عندك réflexe de type H. De type M, le H disparaît par collision. معناتها نعاود كي نديرو une stimulation تاع le muscle ولا un étirement de petite amplitude عندك un réflexe de type H نسميوه réflexe myotatique de type H. كي نديرو une stimulation à grande amplitude عندك réflexe de type M plus H. كي نديرو un étirement de très grande amplitude, le H disparaît avec le temps par collision ويبقى لك غير réflexe de type M. Voilà. Le rôle physiologique le rôle physiologique تاع le réflexe myotatique c'est l'activité posturale. معناتها يعامل الانسان باش يوقف باش يشد une certaine posture. Donc un réflexe ipsilatéral de flexion. En général, c'est quoi? C'est une contraction simultanée des muscles fléchisseurs d'un muscle en réponse à un stimulus nociceptif cutané afin de soustraire le membre aux effets nocifs du stimulus. En général, c'est un réflexe. يجينا par exemple une stimulation. La stimulation c'est une chaleur ou là c'est le feu. Le récepteur تاعنا c'est un récepteur nociceptif. Un récepteur cutané, un récepteur de chaleur. Le récepteur تاعنا va être stimulé par la chaleur ou il va induire un réflexe. Le réflexe هذا واش يدير la flexion de la main باش يبعد la main le danger. C'est ça le réflexe ipsilatéral. Mise en évidence. L'expérience se fait sur un animal spinal attaché à une sangle dont les membres pendent sans contact avec le sol. On a pris un autre animal spinal qui a juste une moelle spinale, une moelle épinière, mais il le cerveau. علقناه وخلينا les bras تاعو se pendent vers le sol. On a piqué la patte postérieure gauche de cet animal avec une aiguille. touchina la patte تاعو avec une aiguille. Qu'est-ce qu'on a remarqué? On a remarqué une flexion de la hanche. واش نسمو هذا le réflexe ipsilatéral. معناتها la patte تاعو son cerveau par le récepteur nociceptif عرفت بلي كاين un danger de douleur, un danger de brûlure par exemple, un danger de douleur اللي هو la piqûre. واش دارت la flexion du membre. Qu'est-ce qu'on a remarqué? La flexion هادية elle persiste معناتها تطول même كي نحبسو la piqûre, même حبسنا ماناش on le pique pas في la patte تاعو قاعد داير une flexion تاع la patte ديالو. Par exemple انا j'ai touché un feu, je l'ai touché, sera le réflexe ipsilatéral. نحيت يدي نقعد نحيتها pour un certain temps même après ما بعت يدي من النار. Donc ما كاش stimulation mais le réflexe persiste. Donc cas électrophysiologie. L'expérience de Lloyd montre que le temps de latence entre l'arrivée de l'influx nerveux par l'afférence du réflexe du flexion. Lloyd وين قريناه من قبل قريناه في الريفلكس ميوتاتيك واش بينا بلي le réflexe myotatique il est monosynaptique. C'est la même chose. Il va nous prouver que le réflexe ipsilatéral est polysynaptique. كيفاش دار عاود حسب le délai synaptique تاع le délai synaptique المهم ومن بعد
عاود حسب ثاني le temps de conduction du réflexe ipsilatéral. Qu'est-ce qu'il a découvert? Il a découvert que le temps de conduction ipsilatéral est beaucoup plus grand que le délai synaptique. Donc il a découvert qu'il y a plusieurs synapses qui vont intervenir dans le réflexe ipsilatéral. Les caractéristiques du réflexe ipsilatéral. Il est d'origine nociceptive, معناتها les récepteurs تاعو répondent à la douleur. Polysynaptique, معناتها plusieurs synapses interviennent في الريفلكس هذايا. Présence de poste décharge, معناتها même لو كان نحيو la stimulation يقعد le réflexe ipsilatéral persiste, معناتها عندك poste décharge. Gradué, معناتها son amplitude augmente avec l'intensité du stimulus. Par exemple, كل ما تزيد la chaleur, كل ما يزيد la flexion du membre باش يبعد على la chaleur باش ما يصيرلوش brûlure. كل ما تزيد l'intensité de la piqûre, كل ما تزيد la flexion des membres. Étendue, معناتها sa zone réflexogène est très grande. Il y a plusieurs muscles qui vont réagir le réflexe. Diffus, plusieurs muscles fléchisseurs de différentes articulations sont activés simultanément. Fatigable, معناتها avec le temps on va se fatiguer le réflexe. لو كان نقعدو نديرو la piqûre par exemple نحكمو la grenouille تاع مقبل ولا un animal spinal n'importe lequel ونقعدو نديرو la piqûre يصرى un réflexe ipsilatéral يبعد يدير une flexion des pattes تاعو بصح كل ما نزيدو la stimulation كل ما نزيدو هاد la piqûre les pattes تاعو vont se fatiguer كيما les yeux l'exemple اللي درناه من قبل. Il est sensible معناتها كي نديرو l'anesthésie il va être sensible aux anesthésies. L'organisation du réflexe ipsilatéral. عندك le récepteur, c'est un récepteur cutané. La voie afférente, c'est les fibres cutanées A, alpha et C. Les fibres musculaires 1, 3 et 4. L'ensemble de ces fibres sont les afférences de réflexes de flexion. Le centre nerveux, c'est toujours la moelle épinière. عندك polysynaptique, plusieurs synapses. Après le versant efférent, c'est toujours le motoneurone alpha parce que راح يدير حركة. Ou l'effecteur, c'est le muscle fléchisseur. Le rôle physiologique le réflexe ipsilatéral, c'est quoi? C'est un rôle protecteur. C'est pour nous protéger des douleurs parce que